Hi guys, good news. Daily minimum wage increase in Central Visayas effective October 4, 2025. Ang sweldo nga 501 na basic, mahimo na siyang 540, gi-increasean og 39 pesos daily ha. So, ang affected areas sa Class A kay cities of Carcar, Cebu, Danao, Lapu-Lapu, Mandaue, Naga, Talisay, Municipality of Compostela, Consolacion, Cordova, Liloan, Minglanilla, San Fernando, or Expanded Metro Cebu. So, 540 na. And Class B kay other cities, municipalities not covered under Class A. So, 500 na sila. So, thank you ani nga blessing sa atong mga minimum wage earners, pero again dili ni enough sa kamahal sa paliliton karon, dili ni enough ang 540. I think dapat 600 ang ilang minimum wage para nako. Yun lang. Bye.